तुम मान गोटे मेसीन आनी है कौ मेसीन जान कि रक्तचाप देखो आमर ब्लड प्रेशर मापिया स्पिग्मो मैनोमीटर गोटे जंत्र तुम व्यवहार कर स्पिग्मो मैनोमीटर हाँ कि नहीं तो बर्तमान आउ से जो आगु हाथ चिपुले सेमती अच्छी कि कौन डिजिटाल आसला एवं ऑटोमेटिक तुम देखईदेव एते कहार ब्लड प्रेशर अच्छी है देख ब्लड प्रेशर ये देखा देख ये 6 बाय डायल लिखाई उपरटा हूँ आम सिस्टोलिक चाप तुम पढ़ाई हाँ कि नहीं देखा देखो उपरटा तुम पढ़ाई कौन सिस्टोलिक चाप डिवाइडेड बाय डायस्टोलिक चाप पढ़ाई ना नहीं सिस्टोलिक आमर केते रहा कथा नॉर्मल 120 डायस्टोलिक केते रहा कथा 80 तेणु 120 बाय 80 रहा कथा है आमर नॉर्मल रेंज होची ब्लड प्रेशर 120 बाय 80 ऊपरटा होची बड़ संख्या आसीबो तळटा होची छोट संख्या आसीबो मन रहउची तले सिस्टोलिक माने 120 आसीबो डायस्टोलिक माने 80 आसीबो तो एबे देखिबा 2-3 जनकर मापी की जे कहार केते रहउची हैला कहार अछि कि ब्लड प्रेशर कहार अछि कि रे अछि कारी कान तुमा को नंदिया मापी हैला देखो ब्लड प्रेशर हाथ में मपा जाए ना गोड़ में मपा जाए जदि गोड़ में मापिया कौन हम देखा देखी ताले सिस्टोलिक चाप डिवाइडेड बाय कोन डायस्टोलिक चाप हैला लगे देले देखो एडी स्टार्ट हो जे एडी स्टार्ट तक हम एबे दबेबा हैला ए छाड़ी की छाड़ाओ देखा जी समस्त को देखेबी समस्त देखेबी बड़ी चल रहा 80 50 91 95 100 112 121 कितना असला 107 101 डिवाइड बाय 84 हला 101 डिवाइड बाय केते 84 किंतु हमर रहिबा कथा केते 120 बाय 80 हला देखो एटा होची 101 टा होची सिस्टोलिक चाप एटा 84 टा डायस्टोलिक चाप बुझिला हार्ट बीट केते देखो पल्स एटा पल्स रेट टा अछि 112 बच बाबा रे आउ के मापियो पैसा दबो सब ब्लड प्रेशर खाली सर को दे ई जाना मांगले देखि पूरा टाणी दो देखिबा बे टाणी दो टाणी दो मारना 4 5 6 7 8 एबे कम रे लागुची आ तार टाणी दो ताको देखा एडी देखा केमति लागुची मजा ना जी टाइट लागुची एक्चुअली देखो से हमरो एटा को पूरा चापी दबो से हला पूरा चापी दबो चापिले कोन हो हमरो से कोन हो काउंट करिवो ना ताको एडे काउंट होची देखो एडी पूरा सिस्टोलिक चाप एडा तापर आसीबो सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक चाप 4 डिवाइडेड बाय 83 हला एटा किछि एते तमरो एते किछि फरक पड़िबो एतरे सर गोटे बोबला गोटे जिबला पहले गुडी जा भले कानी के आस देखिया ना तो आयो नी ए दिना हाथ एडा चाखने आरो एति गा आज तुम डॉक्टर हो गले सर को पेशेंट हला सर जार बीपी मापियर अछि हला मो पाको पळै जिवो 50 टका नै देखिबा केते हो जियार स्पीड के काय धंगे बड़ी बेच रहा कुछ सारा ना जल्दी किंद बेच किंद धरा पड़े हाथ छाड़ ए
କାକରା ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବା ଯାଇକି ମାପିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ବିପିଟା ଅଧିକ ବାବାରେ ବେଶୀ ରାଗୁଛି 221 200 ଜୋର ହଁ ଏତେ ଦେଖିଲା ମିଟର ଖରାପ ହେଇଗଲା ଖରାପ ଭଙ୍ଗା ପଳେଇଲା 200 ଉପରେ ଦେଖିଦେଲା ଏକାଥରେ କଣ ବେଶୀ ରାଗୁଛି ନା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଯାହାର ଅଧିକ ରହିବ ସେ ବେଶୀ ରାଗିଯିବ ଏକାଥରେ, ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯିବ ରାଗିକି ଏକାଥରେ। ସାର୍ ମୁଁ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିକି ଆଣିବି। ଏବେ ଦେଖିବା ଦେଖିବ ଯାହା ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଯଦି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ଥିବ ପୁରା ରାଗିଯିବ ଏକାଥରେ ଜୋରସେ କି ଯାହା ହାତରେ ପଡ଼ିବ ଏକାଥରେ ଫିଙ୍ଗି ମୋ ହାତରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିକି ଆଣିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିକି ଆଣିବି। ଏଇଟା ଦେଖେଇଛି 106 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 80 ହେଲା। ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ବାଇ ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ହେଲା। ସାର୍ ଖରାଟା ସାର୍ ମୋର ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ସମସ୍ତ ନାହିଁ। ଦେଖ ମୋର ଦେଖିଆ ମୋର କେତେ ରହୁଛି ଦେଖିଆ। ଏପଟେ ବୋଲ ଏପଟେ କତ ଡକ୍ଟର ସେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦିଆ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଖିବା କେତେ ରହୁଛି। ମୁଁ ରାଗି କି ତାହେଲେ ବିପି ଅଧିକା ହବ ନା କମ ହବ ଦେଖିବା ଦେଖି। ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ, ବିପି ଠିକ୍ ରହିବ, ନର୍ମାଲ ରହିବ। ଥଣ୍ଡା ଖାଲି ବରଫ ପାଣି ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖଉଛି କୋଉ ଚାପ ଦେଖଉଛି ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କେତେ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି ନା ହେଲା। ଯଦି ୟାଠୁ ଅଧିକ ହବ 128 140 150 ଦେଖେଇବ 160 ଦେଖେଇବ ତାହେଲେ ଜାଣିବୁ ଯେ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ ଅଛି। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କ'ଣ ଅଛି? ହାଇ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖ ଯଦି ଆଉ 90 ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ 90 ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ 60 90 ବାଇ 60 ରୁ ଯଦି କମ୍ ରହେ, ତାର 80 ବାଇ 50 ହେଇଯାଏ ବା 80 ବାଇ 40 বা 70 বাই 30 ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ତାର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କ'ଣ ଅଛି, ପୁରା ଲୋ ଅଛି। ଲୋ ଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଲୋ ଥିଲେ ଲୁଣ ଲୁଣ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମିଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଲୁଣ ହେଲା। ଦେଖ ଆଜି ହେଉଛି ଶିଖିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ବା ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାପିବେ ମୁଁ ବସିକି କ୍ଲାସ୍ରେ ଘର ପାଖରେ ଦେଖି ଦେଉଛି ଏବେ ନାହିଁ ତମେ ପରେ ଦେଖିଦେବ। ଦେଖ ତାହେଲେ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ। ନର୍ମାଲ ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର 120 ବାଇ କେତେ? 180 ନର୍ମାଲ ରେଞ୍ଜ କେତେ? 120 ବାଇ 80 80। ଯଦି ଅଧିକ ରହେ 140 ବାଇ 90 ରହେ, ଅଧିକ ନା କମ୍? ଅଧିକ ରହିବ। ଯଦି 70 ବାଇ 40 ରହେ ତାହେଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମ୍ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ବନ୍ଦ କରେ।